Guys, good evening. Magtutula ako hin isda guys. Amin niya guys. Ani masahasa nga isda guys. Mutagan ko niyang panakot. Arit yung panakot guys. O may kamatis, sibuyas, luya, magic sarap. Mutagan ko giya-piyahin. Mutagan ko giya-piya guys. Sinuntan ade o. Downing kamuti ngan kangkong. Halo-halo lang siya guys para marasa. Sabi mo guys. Marasin niya niya nga tinula guys. Hari pa guys tanglad. Lemongrass. Lemongrass ko no guys. Tanglad guys. Natuod ning, natuod. The English alphabet of tanglad is lemongrass. Wow, kabaltok ta kasawa. Baltok kayo. Baltok kayo. Sa pinagtulungan. Palika daw, palika. Thank you for watching guys. Magtutulaan niya katamang pantlog, kinula, isda. Guys. Yan. Kompleto ricados na niya guys.